guys, gusto ko na mag-vlog na may sabihin ako sa inyo na gusto ko mag-ganto o ganyan. Kuwari, 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ay, dito pala. 10. Yan o, 10. Diba? And sa ano naman, is lang. Is 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Yan. Yan. Tapos skin. Tapos sa skin, 4. Wait lang, naghang. 4. Skin. Tayo lagi mag-uumpisa. 1, 2, 3, 4. Yan. Tabi dyan, pangit. Tabi! Yan, 4. Yan. Tapos damit. Tapos sa damit, 11 yata. Sige, 11. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Yan. Yan. Extra room. Ano? 1, 2, 3, 5. 4, 5. Yan, 5. Yerbak na yun. Yan, ay wait lang, di natanggal yung buhok. Sorry. Di pala natanggal yung buhok. Wala, dapat tumanggal muna tayo ng ito na yung ating picture. Ba't walang mukha? Ito, wait lang. Ito pala. Ba't wala? It's okay na yun ha. Ganun lang ha. Paano ba to? Ganun lang guys. Paano ba to guys? Oh.